Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 10 de Le Pluie. Para el episodio 6, 7, 8 y 9 estuvimos haciendo una maratón en la que grabé todos los videos seguidos. Y bueno, eso tuvo tanto sus pequeñas ventajas como sus desventajas. La ventaja es que ya tenía los videos grabados para poder editarlos nada más. Y una de las mayores desventajas fue que pues al ver solamente una vez el episodio se me escaparon algunas cosas, pero ya ustedes me explicaron muchas de ellas. Una de las principales cosas es todo lo que tiene que ver con el misterio de por qué Long Fo puede escuchar tanto a Tai como a Pat. Saben que cuando vi el episodio por primera vez confundí las voces y pensé que estaba escuchando tanto a Tai como a Tian. Y bueno, la verdad como que eso hubiera sido lo más fácil de creer porque pues se supone que en algún momento él va a estar confundido por ambos, ¿verdad? Pero no, a quien escuchó fue a Pat y no tengo explicación para eso, no se me ocurre nada, ninguna teoría. No sé si en algún momento lo expliquen en la serie porque lo que leí de sus comentarios es que ustedes también tienen teorías. O sea, no hay certeza sobre eso. Entonces lo que puedo suponer de eso es que nunca llegan a tocar ese tema en la serie. No lo sé chicos, eso sería muy extraño. O quizás simplemente lo dejaron como algo abierto, no lo sé. Pero bueno, nada, vamos a ver cómo sigue esto. En los adelantos vimos algo de drama en este episodio. Pat va a entrar en una pequeña crisis al sentir que puede perder a Tai por Long Fo, y me pregunto si Long Fo también le dice en este episodio a Tai lo que le pasó, ¿entienden? Tengo muchas dudas chicos, pero tengo fe en que este episodio las va a resolver. Antes de comenzar no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias, de verdad que con cualquiera de esos me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Y sí, confirmamos que él era su persona especial, el que lo ayudó en sus momentos difíciles. Y luego él también estuvo ahí para él cuando su abuelita murió. เหลือเชื่อเลยนะที่เมื่อก่อนพี่กับต้าอยู่ใกล้กันแค่นี้เอง Y sí, นั่นสิครับต้าดีใจนะ ¿será el destino? ¿Será que finalmente sí existe el destino en este ต้าดีใจ universo? นะที่พี่ชายใจดีคือพี่พัดเป็นพี่ใจดีของต้าเป็นนานๆนะครับพี่จะเป็นทุกอย่างที่ต้าอยากให้พี่เป็นเลย พี่พัดครับครับคืนนี้ต้าขอไปนอนกับพี่พัดได้ไหม Oh my god, ต้าพูดจริงหรือเปล่าครับ no lo puedo คืน creer. นี้ต้าอยากอยู่กับพัดนานๆนะได้ครับงั้นพี่ไปเลยนะ El tipo, por supuesto que desde luego que sí. Oh my god, Pa, tranquilo, por Dios. ต้าอยากอยู่กับพัดนาน Calma esas hormonas. ได้ครับ Ese Pat es un loquillo. Oh my god. Pat, por Dios, no estás en Rápidos y Furiosos. No, pues está claramente emocionado. Se pasa. ¿Por qué su habitación es diferente a la del primer episodio? Creo. ¿O es porque es de noche? Y lo veo diferente. ๆคืนนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับ ถ้าคืนนี้ต้านอนที่นี่พี่จะไม่ห้ามใจตัวเองแล้วนะ Yo creo que él ya estaba listo para eso y por eso pidió quedarse. Oh. Ay, por Dios. Yo les dije que la tercera era la vencida. ¿Será que esta es la noche? Oh, los flashbacks.
Uy. Ahora sí es tiempo. Si alguno de ellos lo detiene esta vez, les juro que los mato. Uy, sí, como si pudiera. Los besotes que siempre se dan. Ay, ay, ay. Ay, la vista. Ay, la vista, señor Pat. Me gusta el efecto. El destello que le ponen. ¿Sí lo notan? Vi la lengua, vi la lengua. ¿Vieron que sacó la lengua antes de la boca? ¡Oh!ฉันขอนะ Oh my god. El tono de súplica en su voz. ฉันขอนะ Dámelo. นี่ครั้งแรกของใต้ Ay, mi vida. Sé que no lo hará. Si Pat es un amor. Uy. Ay, ay, ay. Ay, ay, me emociono, chicos, me emociono. ¿Y tú qué quieres? Déjame ver tranquila, déjame disfrutar el... ¡Oh! ¡Oh! Ay, no, lo van a cortar ahí, no puede ser. No, 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 no. Bueno, con mayor razón aún lo retrocedemos. ¿Cómo le dijo, por favor, no me hagas daño? Los besotes que se dan. Tocó toda la merchandise. ¡Lo siguieron en la ducha! Lo volteó a lo pan. A lo pan volteando así. Ay, ay, ay. Uy. Siguieron en todos lados. No, pues al parecer hicieron un tour entero en toda la casa haciendo el delicioso. No me los imagino moviéndose de un lugar a otro. O es que lo hicieron 3 veces o en todo el... Ok. Me callo. La letra de la canción, un poco perturbadora. Bueno, es la única parte que leí, no sé de qué trataba. Estaba concentrada viéndolos a ellos. Y estos dos siguen haciendo su proyecto. Estoy editando el video de las tomas que le tomó. Las tomas en las que estaba Tai.ไหวปะเนี่ย Está cansado. ไปนอนก่อนได้นะเพราะว่าคืนนี้น่าจะยาว ¿Vieron los ojitos de Tian?
Oh my god, no de nuevo. มึง Es por eso que... เนี่ยตัวมึงร้อนจัดเลย Oh, โอ้ยเวลาเรา es porque está enfermo. Por un momento pensé que otra vez le iba a dar เวลา la, ไปแย่แล้วดูสภา la พด้วย sordera. นี่กินยานอนแล้วเนี่ย ได้ปะ Lo va a cuidar. La manera en que se viste Tian lo hace ver tan bebito. Y bueno, es un bebito. Hasta en su comportamiento. Es como un parche para la fiebre.ตรวจสุขภาพบ้างนะมึงอะที่ค่ายก็เป็นทีหนึ่งละเดี๋ยวกูไปหาอะไรกินก่อน Uy. Ay. มึงช่วยดูกูตรงนี้ก่อนได้ปะได้ดิ Ay, sus manitos. Ay, sus manitos. Cómo lo soltó delicadamente. Mire, mire, mire. Y recordemos que el toque de sus manos fue lo que le hizo darse cuenta lo que sentía por Lompo. ถ้ามึงต้องเลือกระหว่างคนที่มึงชอบ กับคนที่เป็นโซลเมทของมึงอะมึงจะเลือกใครวะมึงถามทำไมวะ ¿Por qué planteó la pregunta de ese modo? Lo planteó en el caso de que la persona que le guste y su alma gemela son diferentes. ¿Lo preguntó porque él está en esa situación o lo preguntó de manera más general? Güey, porque eso significaría que si ya sabe que Tai es su alma gemela, entonces le gusta a otra persona y esa otra persona no puede ser otra que Tian. ¿Quiere decir que ya es consciente de sus sentimientos por Tian? No sé, chicos. ¡Ah! No sé qué está pasando. มึงถามทำไมวะ Eso มึง mero. ไม่เชื่อเรื่องโซลเมทไม่ใช่ไง ตอบกูมาเถอะกูก็ไม่รู้นะว่ามึงถามทำไม Bueno, supongo que la persona que te gusta. แต่ถ้าต้องตอบเอาจากความรู้สึกกูเลยนะ กูต้องเลือกโซลเมท ¿En serio? เพราะกูก็เชื่อเรื่องโซลเมทของกูมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ Pero es que si lo vemos desde el punto de vista de que tu alma gemela no necesariamente tiene que ser tu pareja o no tiene que estar relacionado contigo sentimentalmente, pues no tendría por qué ser así. Tendrías que hacerle caso a tus sentimientos y si tus sentimientos te dicen que te gusta otra persona, pues ni modo. แต่ถ้ากูเป็นโรคหูดับจริงๆ แล้วกูอยู่ในจุดที่ต้องเลือกระหว่างคนที่ชอบกับโซลเมทยากกว่ามึง Y sí, eso sí. คงต้องดูความรู้สึกตอนนั้น เลิกคิดเรื่องยากๆเลยแล้วมึง นอนพักผ่อน Ok.
Es la segunda vez que lo cuida. La primera fue cuando tuvo la primera sordera. Oh, Tian. Le está viendo la manita. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, mi niño! ¿Será que Lonfo sintió eso? ¿O solo está pensando en el tema? ¡Oh my god! ¡Oh my god, oh my god, oh my god! Se está dando cuenta. ¿O será que él también sintió esa electricidad al momento en que lo tocó? La misma electricidad que sintió Tian cuando él le tomó la mano. ¡Ah! Qué bonito lugar.ว่าไงลุงฝนพี่ต้าจำที่เคยรับปากผมไว้ได้ไหมครับที่ว่าจะเลี้ยงข้าวผมสักมื้อ ขอบคุณมากนะที่ดูแลไอเทียมมันอะถ้าครั้งหน้าพี่พอจะช่วยอะไรได้บ้างก็บอกนะ ไม่ต้องเกรงใจ Cierto. ถ้างั้นเลี้ยงข้าวผมสักมื้อแล้วกันครับจำได้ผมอยากจะชวนพี่ต้าไปทานข้าวอะครับ จริงๆผมอยากขอเวลาพี่ต้าทั้งวันเลยอะครับ Vaya, vaya. ก็ได้นะ จริงๆพี่ก็ว่างอยู่พอดีเลย โอเคครับ ขอบคุณมากครับ ไว้ Supongo เจ que อกัน le วันอา va, ทิตย์นะครับ le va a เจอ contar, กันครับ le va a hablar de eso, de que lo escuchó y le va a decir qué está pasando. ถ้าผมมีแฟนที่ชอบอะไรเหมือนกัน เหมือนที่พี่ชอบเหมือนผมก็คงจะดีเนาะ พูดจริงๆเลยนะ ทั้งสายตากับคำพูดเนี่ย พี่ว่าลมฝนช Y อบแก sí, desde ว่ะ que contestó, sabía que él estaba sospechando cosas. Probablemente ahora sí está uniendo cabos. Porque le dudó un poco antes de contestar. ขอบคุณนะครับ Estaba pensativo. ตายคืนนี้จะไม่นอนกับพี่จริงเหรอ ไม่ต้องเลย กลัวว่าไปมันจะไม่ได้นอนอ่ะสิ อีกอย่างนะป้ายมีงานได้ Así ทำ que ด้ lo วย haces trabajar de noche, señor. อีกอย่างนะป้ายมีงานได้ทำด้วย Oh my god. Oh. โอเคขึ้นไหมครับ อีกทีได้ไหมยังไม่ชื่นใจเลย Su cargador portátil de batería. Oh. ถึงยัง โอเคแล้วครับ Su amor. เก่งมากอ๋อได้วันอาทิตย์เนี้ยพี่ว่างแล้วนะ ไปเที่ยวกับพี่ไหมอาทิตย์นี้ได้ไม่ว่างอ่ะ ¿Cuándo le pidió salir? ได้ต้องเตรียมตัวขึ้นโครง ¿Era el viernes? สำหรับอาทิตย์หน้าด้วยผมไปไม่ได้ Dígame que le va a contar sobre su salida con Lompo. Falta que se entere por otro lado. Y se arme todo un โอ malentendido. เค งั้นอาทิตย์หน้าปายต้องว่างพี่นะ รับปากครับ แล้วก็ Al parecer no le contó y no le va a contar. เข้านอนไวๆด้วย เดี๋ยวพี่ไปนอนรอ นอนในฝันโอ้ยอะไรอย่างนี้เนี่ยเอ้าก็อยากเจอทุกคืนนะไปแล้วพี่พันธุ์ก็ถึงแล้วบอกได้ด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย Es un amor.
me preocupa que no le haya contado que iba a salir con Longcho. พี่ต้อยไม่เคยมากินร้านนี้หรอ ปกติพี่อยู่แต่ในห้องอ่ะเชื่อไหมร้านนั้นพี่เดินผ่านทุกวันเลยนะแต่ไม่เคยเข้าไปกินสักครั้งเลยต่อไปนี้ต้องกินบ่อยๆแหละ พี่ต้อยครับ คือจริงๆวันนี้ผมมีเรื่องอยากคุยกับพี่อะครับ แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ดีกว่าครับผมขอพิสูจน์อะไรบางอย่างก่อนแล้วกันครับมุมนั้นสวยดีนะครับ ถ่ายรูปไหมครับ เดี๋ยวผมถ่ายให้ ก็ได้ตรงไหนนะ ตรงนี้เหรอ ใช่ครับ Ay, Longcho. Tan lindo que es Tai. Me encanta. La cámara lo ama, lo adora. ขอพี่ดูรูปหน่อยดิ La diferencia de altura. โอ้รูปสวยมาก ถ่ายเก่งนะเนี่ย ได้แบบนี้ด้วยเหรอครับ ชมพี่เลยเหรอ Es la verdad. Aunque no dudo que el fotógrafo también พี่ tenga ถ่ายลง talento. ให้เอาไหมพี่ถ่ายเก่งนะ ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมชอบอยู่หลังกล้องมากกว่า เอางั้นก็ได้ งั้นพี่ไม่เกรงใจแล้วนะสนุกไปกัน อร่อยครับเนี่ยเฮ้ยมึงอะไรวะ No me digan que son น้อง ellos แสงใต้กับน้องโลกสวย quienes ปะวะ le van con el chisme. จริงด้วยว่ะสองคนนั้นมาทำอะไรตรงนี้2 ต่อ 2วะ ¡Ay, le toman foto todavía! ทีมมึงทำไร เช็คชัวร์ไงมึง Bueno, por si las caiguas. Entiendo su preocupación como amigos, pero yo que ellos primero averiguo qué es lo que está pasando ahí antes de armar todo un lío que podría causar un malentendido gigante, ¿me entienden? Es ฮัลโหล que มึง รูปที่มึงส่งมาคืออะไรวะฟิน พอดีกูกับพี่ดินเนี่ยจะเข้างานใช่ไหมวะ แล้วกูเห็นน้องแมวของมึงอะเดินมากับน้องโลฝนเว้ย tu มึง gatito ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องเขาใช่ปะวะ está comprobando ใช่ปะค si รับ le aviso. ก็ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่อะ Por fin vamos a escuchar la conversación. ตอนนี้พี่พัดออกไปตามหาพี่แสงใต้ที่ดอยแม่เพียง จุดที่ผมอยู่ก็ฝนตกเหมือนกัน แล้วจู่ๆผมก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมา แล้วเสียงรอบๆข้างก็ค่อยๆหายไป ก่อนที่ผมจะสลบไป ผมได้ยินเสียงพี่ใต้ท่ามกลางความเงียบของสายฝนด้วย หมายความว่ายังไง มันจะฟังดูเหลือเชื่อนะครับ Esto es lo que me temía. Solo menciona que escuchó a Tai. Y el hecho de que ustedes me hayan dicho que tienen teorías acerca de eso me hace pensar que nunca llegan a tocar el tema en la serie. Lo cual me hace pensar que en realidad simplemente usaron el audio. O sea, cortaron el audio que ya tenían de el diálogo entre Pat y Tai y lo pusieron ahí y quizás no se fijaron que también estaba la voz de Pat. ¿Me entienden? Pero no sé, porque a ver, si hubiera sido algo intencional, creo que Longfo también se preguntaría por qué también escuchó a Pat. แต่ผมคิดว่า ผมก็เป็นโซลเมทของพี่ใต้เหมือนกัน แล้วแสงใต้รู้เรื่องนี้หรือยัง Ok. พี่จะพูดกับเราตรงๆนะลุงฝน Uy, a ver. Esto confirma definitivamente que un alma gemela no necesariamente es tu pareja romántica. Porque, a ver, a menos que haya un trío ahí, no se puede. O sea, no se puede. พี่จะพูดกับเราตรงๆนะลุงฝน Ahora lo confuso que debe ser esto para los tres. แต่โลกนี้ไม่เคยมีใครที่มีโซลเมท2 คน
อีกอย่างตอน ¿Cómo lo นี้แสง sabes? ใต้ก็เป็นแฟน ¿Está พี่ comprobado científicamente? เพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับแสงใต้เลยนะครับ Ok, es que él también está viendo esto de las almas gemelas de manera romántica. ก็ได้วันอาทิตย์เนี้ยพี่ว่างแล้วนะ ไปเที่ยวกับพี่ไหมอาทิตย์นี้ได้ไม่ว่างอ่ะ Es que debió haberle ได้เตรียมตัว dicho. ขึ้นโครงบทความในสำหรับอาทิตย์หน้าด้วยคงไปไม่ได้ Yo sé que su intención probablemente era pues dejarle las cosas claras a Lonfo de una vez en esa cita y de alguna manera deshacerse de ese problema o de ese obstáculo sin necesidad de que Pat se entere para que no se arme un lío, pero ya saben que opino que siempre la verdad al final sale a la luz, así que es mejor ser sincero siempre y decir las cosas, no ocultarlas porque luego se arman malentendidos, ¿me entienden? Estoy segura de que si Tian le hubiera contado a Pat que él iba a verse con Lonfo para aclararle las cosas, esto no se habría producido y Pat hubiera confiado en él. Y ahora quizá le pregunte dónde está y le va o ni siquiera le va a responder. น้ำฝนเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงนะ ฮัลโหลพี่พัดใต้ทำงานอยู่หรือเปล่า Le va a mentir. ¡Tai, no! ¡Tai! ทำงานหรือเปล่าครับ เปล่า พี่แค่คิดถึงใต้อะเลยอยากได้ยินเสียง ใต้ผมคิดถึงพี่พัดเหมือนกันนะครับ งั้นเดี๋ยวใต้ขอตัวทำงานแป๊บนึงนะ ครับ ¡Ta! ตั้งใจทำงานนะ Es que ¿por qué? No había necesidad, realmente no había necesidad de mentirle. ได้ครับทำงานอยู่หรือเปล่า Y primero lo fue a buscar ahí. อยู่ข้างในหรือเปล่า ได้พี่พัดมาทำอะไรครับ แต่งใต้ไม่อยู่หรอ ไม่อยู่พี่ แต่ปกติอะมันอยู่นะ แต่วันนี้ออกไปไหนไม่รู้ตั้งแต่เช้าละมันรอมันนานแล้วเนี่ย Maldición. มีอะไรหรือเปล่า ¿Por ใต้จะไปอ qué? ยู่ที่สวนสาธารณะกับเพื่อนน้อง เพื่อนผมต้องฝนไงฮะไอ้ใต้กับลงฝนนะคือเพื่อนพี่บอกว่าเห็นใต้อยู่กับลงฝนที่สวนสาธารณะพี่โทรไปถามมาแล้วใต้บอกว่าทำงานอยู่ Y se dan cuenta que aún así prefirió confiar en la palabra de Tai y fue a buscarlo primero a su พี่อยากจะ casa. พิสูจน์พี่เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ใต้พูดก่อน ¡Oh! พี่ก็เลยมาหาใต้ที่นี่ ¡No! ¡Paz! ¡Ay, mi vida! พี่พัด Ah, พี่ใต้ทานน้ำไหมครับ ก็ได้นะ งั้นเดี๋ยวผมไปซื้อให้นะครับเดี๋ยวพี่ใต้นั่งรอตรงนี้กันนะ Tai se ve preocupado. Supongo que por lo que sea que Lonfo le va a decir y por el hecho de que él va a tener que rechazarlo. ลมฝน ครับ ที่ลมฝนบอกว่า มีเรื่องอยากพูดกับพี่ ที่มีบางอย่างอยากพิสูจน์อะคืออะไรหรอ ไม่รู้สิครับ ผมไม่รู้ว่าจะบอกพี่ใต้ดีไหมอะยังไม่รู้ว่าเรื่องที่อยากจะพิสูจน์มันจะได้คำตอบหรือเปล่าขอโทษนะครับ ไม่เป็นไร พี่ไม่รู้หรอกนะว่าลมฝนคิดอะไรอยู่อะแต่ถ้ายังหาคำตอบไม่ได้เนี่ยค่อยๆคิดก็ได้นะ ครับ
แล้วฝนก็น่าจะตกแล้วอะไปกลับกันเลยไหม ครับ งั้นเดี๋ยวผมไปส่งพี่นะครับ Ok, vamos a tener una escena de lluvia cerca. เราอุ่นเอาลำบากลูกคนเปล่า ไม่เป็นไรหรอกครับ Ayuda a descubrir que Lompo también es su alma gemela. Uy, el llavero. El llavero. Se va a enterar que... ๆเราฝนไปเอาพวงกุญแจแบบนั้นมาจากไหนอะ Se va a พี่เคยเห็น enterar ด้วย que เหรอครับ fue él quien se lo dio, ¿verdad? ขอดูหน่อยได้ปะ Fue él, fue él, fue él, fue él. Dijo que lo salvó de morir o algo así. อืมไม่รู้เลยอะคือเราเคยห้อยพวงกุญแจแบบนี้ไว้กับกุญแจบ้านเราอะตอนนั้นก็หายไปหมดเลยอะ เมื่อ2 ปีก่อน Entonces no se lo dio ที่บ้าน voluntariamente. เคยช่วยเด็กคนหนึ่งที่เกือบถูกรถชนไว้ไหมครับ Oh. Así fue como lo salvó. ¿Y cómo es que no lo vio? พ่อเดี๋ยว Y justo en esa misma escena, en ese mismo día. Oh my god, pero señorito, ¿por qué no miras antes de cruzar? น้อง Oh my god. ระวังเลยดิอันตรายด้วย Antes de que levantara la cabeza, se fue corriendo. ¡Oh! เดี๋ยวดิพี่ Y ahí se le cayó el llavero, ¿verdad? Oh. Cuando aún era escolar. ผมยังไม่ได้ขอบคุณพี่เลยนะ Ay, cosita. Oh, oh, oh. Y ahora va a llover. Se quedaron ahí procesando todo. ฝนมันตกแล้วอะงั้นพี่กลับก่อนนะ No es necesario que lo escribas. Ahí le va a hablar. Ahí le va a hablar. ได้ครับ Oh my god. Oh my god. เมื่อกี้น้ำฝนเรียกพี่เหรอ ใช่ครับ ผมก็เป็นโซลเมทพี่เหมือนกัน Oye, no, no se lo sueltes así. Bueno, igual ya lo debe haber interpretado. Pero es que suena muy fuerte escucharlo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. หมายความว่าไงอะ แต่พี่ก็เป็นรักแรกของผมด้วย ¡Oh! Espera, y ni le vio la cara y se enamoró. Se enamoró de la persona que lo เป็นรัก salvó. แรกของผมด้วย No. No, 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 no. Pero, Lupo, ¿sabías que tenía no? ¿Está llorando? ¿Es lluvia o es sus lágrimas? No, no creo que sean lágrimas, es la lluvia. Pero, ¿sabes que él tiene novio? Y también quedó en shock, güey. ได้ผมขอโทษ กูเป็นหลงแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งกับแฟนกูอะ Oh, Pat, แต่ตายก็เป็นแฟนกู Pat, calmemos. Pat, เชื่อพอมาแล้วไปแล้วมึงอะ Pat, por Dios. ไปกูจะมีเหี้ยอะไรพี่ก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าผมก็เป็นตัวแม่พี่ตายเหมือนกันนะกูเหี้ยอะไรวะ Pat,
Cálmate, por Dios. แม่ของแสงใต้อ่ะมีคนเดียวเราคนนั้นอ่ะก็คือกู Lo perdimos, güey, lo perdimos. ไอ้โจ้ยตายแบบเนี้ยตายเลิกกัน ¿Qué diablos pasó? ¿Qué diablos? No entiendo nada. Acaba de hacer algo. คนนั้นอ่ะ Acaba de romper su destino literalmente. ไอ้โจ้ยตายแบบเนี้ยตายเลิกกัน ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Algo cambió. Algo cambió en este multiverso. Bye. Bye. ¿Se están escuchando? Bye. Bye. หยุดคุยกับพี่ก่อนตายพี่บอกให้หยุดคุยกับพี่ก่อนเจ็บเลยครับพี่ขอโทษ A ver, Pat, fuera lo que fuera, no había motivo para que te pongas tan พี่ violento, คุย por กับพี่ Dios. ไปพี่ขอโทษพี่ไม่รู้นะว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกับการเป็นโปรเมทของเราสองคนน่ะแต่พี่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ด้วยแต่มีอย่างหนึ่งที่พี่อยากรู้จากปากใต้อะ ¿Por qué me mentiste? เมื่อกี้ให้ลงผลเข้ามาจุกใต้ก่อนใช่ไหมงั้นใต้ตอบพี่มาระหว่างพี่กับมันเนี่ยใต้จะเลือกใครพี่รู้ตัวไหมที่ถามอะไรออกมาพี่รู้ตัวดิไอ้คำถามนี้มันอยู่ในหัวพี่ไงมันอยู่ในหัวพี่มาตลอดอ่ะแล้วใต้ต้องเลือกอะไรด้วยเหรอพี่ก็รู้ว่าใต้รู้สึกไงกับพี่อ่ะแล้ววันนี้โกหกพี่ทำไมฮะวันนี้โกหกพี่ทำไมให้ขอโทษโอเคปะใต้ไม่หายพี่คิดบ้างไง ¡No! A ver, es que entiendo las inseguridades de Pat porque Tai le mintió y no estoy de acuerdo con que le haya mentido. Ahora, eso no justifica que se haya puesto tan violento y que encima haya arremetido contra Lunfo sin antes averiguar qué pasó ahí, ¿me entiende? Se supone que lo que haces antes de ponerte así es pedir explicaciones. Oh my god. วันนี้โกหกพี่ทำไมให้ขอโทษโอเคปะใต้ไม่หายพี่คิดบ้างไงก็ดูสิ่งที่พี่ทำตอนนี้ดิพูดอยู่เป็นอยู่ตอนเนี้ยพี่เคยเชื่อใจในความสัมพันธ์ของเราบ้างปะพี่เชื่อเว้ย Es que tiene razón, pero a la vez no puede pedir confianza si él tampoco confió y no le dijo lo que estaba haciendo. ¿Me entienden? พี่เชื่อใจในความสัมพันธ์ของเราบ้างปะพี่เชื่อ Es เว้ย como que un poco la hipocresía, พี่เชื่อมาตลอด pero o sea, también tiene razón. คิดไปเองอะเราใต้มองพี่แล้วพูดว่าใต้จะเลือกใครใช่ว่า No va a elegir. นี่ไม่ใช่ที่พัดที่ใต้อยากคุยด้วย Y sí. ใต้มันไม่ได้ยากเลยเว้ย มันไม่ได้ยากเลยกับการที่แค่ใต้ตอบว่าใต้เลือกพี่อ่ะ Es que no se trata de eso. อยากเลือกมันเหรอ Yo le diría, cuando te calmes, hablamos, ¿ok? เรื่องมันเป็นขนาดนี้แล้วใต้ไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยเหรอใต้พูดอะไรมาตอน No นี้ se puede hablar contigo en este estado, de verdad. พี่พัดจะไม่เข้าใจใต้หรอกแต่การใต้ไม่พูดอะไรตอนนี้พี่ยังไม่ได้เข้าใจอะไรใต้เลยพี่พัดใต้ขอพัดนะใต้กลับไปก่อนใต้กลัวว่าคำพูดบางอย่างของพัดในตอนนี้จะทำร้ายความรู้สึกเราไปมากกว่านี้ก็พูดอยู่ว่าเรื่องพี่อ่ะ Oh my god. ขอโทษนะแซค Las red flags, chicos, las red flags. เรื่องพี่อ่ะขอโทษนะแซคโอ้ยพี่สัญญาเหรอ
Es que no es la manera, Pati. Cuando las cosas no se hacen de la manera adecuada, pues no funciona, ¿me entiendes? มึงหมายความว่าไงวะเมื่อกี้เนี้ยก็อย่างที่กูพูดไปไง Ahora Lumpo tampoco tenía por qué besarlo, sabiendo que él tenía ที่กูพูด novio. ไปไงกูเริ่มมีอาการตั้งแต่ที่ไปค่ายแล้วโกหกกูพูดอยู่มึงไม่มีกูอยู่เลยกูจะโกหกทำเหี้ยอะไร Oh, cierto. Entonces se rompió toda la conexión entre todos. Eso fue lo que provocó el que Tai haya dicho que no quiere este destino. อยู่ๆกูก็กลับมาได้ยินอ่ะพี่พันกับพี่แสงใต้ก็กลับมาได้ยินเหมือนเดิมป่ะจะเป็นไปได้เหรอวะมึงจะบอกว่าพี่กูมีโซลเมท2 คนเหรอมึงบ้าเปล่ากูไม่รู้ Bueno, al parecer los tenía. Ahora creo que ya se rompió todo entre ไม่ todos. รู้มึงไม่รู้มึงพูดอย่างเดียวมึงไม่รู้อ่ะโอ้โหขอโทษ Ahora a Tiago le debe doler por dos. O sea, uno lo lastima el hecho de que pues a Lonfo le guste su hermano. Bueno, tenga como alma gemela a su hermano. Y dos, el hecho de que otra vez pues esto no resultó bien, ¿me entienden? Otra vez su hermano está saliendo lastimado debido a esto de las almas gemelas. ขอโทษมึงได้บอกเราแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับพี่กูอ่ะกูไม่อยากพิสูจน์อะไรบางอย่างไงจะพิสูจน์ที่อะไรอีกอะฮะพิสูจน์ว่าพี่กูกับแม่พักไม่คงแฟนกันเหรอนะนี่คุณเลขมึงไม่โอ้เหี้ยทำก็เหี้ย2 คำก็เหี้ยมึงรู้มั้งกูรู้สึกแย่มากแค่ไหนอ่ะกูแค่อยากรู้หัวใจตัวเองไงกูชอบใครอ่ะแล้วมึงรู้สึกเหี้ยอะไรวะกูชอบมึงไง ¡Oh, my God! ชอบมึงไงพี่อ่ะ No, pues qué romántico, qué romántico. Qué manera de confesárselo, güey. ชอบมึงไงพี่ Es que nuestro Tian ya no pudo más con esto. แต่กูก็คิดว่ามึงก็ชอบกูอ่ะ Ay, mi amor. ใช่วะ Así que Tian también interpretó ciertas acciones de él como que le gustaba. Oh, แต่อย่างน้อยจะดื้อหวังตายโคอยากจะหายจากโรคหูดับเลยนะ y ahora que la curó, โหตัวเองหายมาจริงๆทำไมมันไม่รู้สึกดีขึ้นเลยอะ แล้วแต่ต้องเรียกมันด้วยเหรอพี่ก็รู้ว่าตายรู้สึกไงกับพี่อ่ะ hasta de lo dejó. No me lo dejes solito. Entonces sí se podía romper esa conexión. ¿Se acuerdan ชีวิต que ได้จะมีความสุขทุกทีอะ ¿Se acuerdan que les pregunté si se podía? Porque no me imaginaba a los padres de los chicos pues ya divorciados y aún teniendo esa conexión. Es que siento que todos aquí metieron la pata con algo. Pat. ฉันว่าจะกินเยอะไปแล้วนะ ¿Qué
ที่ชอบมึงไงชอบมึงไงพี่อ่ะแล้วกูก็คิดว่ามึงก็ชอบกูอ่ะ Creo que puedo decir que por quien más siento lástima en este momento es por Tian. Él solo quería la felicidad de su hermano. Pensó que también le gustaba lo mismo. มึงรู้ว่ากูรู้สึกแย่มากแค่ไหนอ่ะกูแค่อยากรู้ใจตัวเองไงกูชอบใครอ่ะ No me piensen. No me corten el episodio ahí, por favor. Ok. อยู่ในห้องหรือเปล่า Siempre que hay estos líos amorosos, te muestran la pantalla dividida con todos los personajes implicados. El episodio pasado fue con Nara, Tai อยู่ใน y ห้องหรือเปล่า Pat. เปิดประตูให้พี่หน่อยได้เปิดประตูให้พี่หน่อย ¿Está borracho? นี่ไม่พัดเมาเหรอครับ พี่ดื่มมานิดหน่อยแต่ไม่ได้เมา ¿Cómo es que entró? Ah, le había dado la llave, creo. Bueno, ay, no me พี่มี acuerdo. เรื่องอยากคุยกับตายเคลียร์ พี่พัดมั่นใจใช่ไหมครับ ¿Estás seguro que quieres hablar en este estado? นี่พี่ใจเย็นลงมากๆแล้วแต่พี่ไม่สบายใจเลย ที่เรื่องของเราต้องมาค้างคาแบบเนี้ย เข้าใจแล้วครับ ถ้าพี่พัดยืนยันที่จะคุยก็ได้ครับ พี่ขอโทษ ถ้าสิ่งที่พี่พูดไปมันทำให้ต้ายรู้สึกว่าพี่กำลังดูถูกความสัมพันธ์ของเราสองคน แต่พี่แค่สับสน พี่แค่ไม่เข้าใจ ว่าทำไมอยู่ๆเราสองคนถึงได้หายจากการเป็นโรคหูดับ Todos aquí estamos confundidos. ความเป็นโซลเมทของเรามันหายไป Probablemente es algo así. พี่ Es ไม่รู้ como นะ que todo se rompió ว่ามัน ese จะเป็นเรื่อง día. ของวิทยาศาสตร์ หรือว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาบ้าบออะไรอะแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นหลังจากที่ใต้ตะโกนไงใต้ยังรักพี่อยู่ใช่ไหม เพราะแบบนี้ไงพี่พัดต้าเดี๋ยวไม่อยากคุยกับพี่ตอนเนี้ย ไม่คุยตอนนี้แล้วจะคุยตอนไหน Cuando te me calmes, señorito. Oh my god. ไม่คุยตอนนี้แล้วจะคุยตอนไหน Vienes en modo พี่ exigencia. ทรมานมากๆเลยเว้ยพี่ไม่รู้เลยว่าใต้มันคิดอะไรอยู่อะ แล้วพี่อยากให้ต้าพูดอะไรอ่ะ พี่อะแค่ต้องการความชัดเจน พี่ไม่ทนได้ทุกอย่างนะเว้ยพี่ทนได้ Ok, ทุกอย่างเลย entiendo que quiera respuestas y que se siente impotente al no saber porque él también está confundido al igual que todos aquí. Pero si fuerzas la situación simplemente no vas a obtener la respuesta que quieres, ¿me entiendes? Creo que Pat tiene que entender que así como él, todos aquí aún estamos procesando todo, al igual que Tai, al igual que Longfo. No puede esperar que Tai simplemente le diga, pues sí, te amo a ti. Viendo el estado en el que está, ¿me entienden? Obviamente no le va a decir eso, entonces no sé qué espera. ต้องการความชัดเจน พี่ไม่ทนได้ทุกอย่างนะเว้ยพี่ทนได้ทุกอย่างเลย แต่สิ่งเดียวที่พี่ทนไม่ได้อะคือการที่พี่เห็นว่าใต้กำลังเงียบใส่พี่แบบเนี้ย ถ้าพี่พัดไม่เข้าใจที่ต้าเงียบพี่พัดเขาจะไม่เข้าใจที่ต้าพูด โอ้ยพี่ถามจริงๆเถอะแค่พูดมันออกมา มันยากตรงไหนหรอ เราเลิกกันเถอะ ถ้าพี่พัดจะเป็นแบบเนี้ย เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบไหน เป็นแบบไหน ¿Cómo que así? ¿Cómo que así? Pat, no me hagas enojar. Pat. ถ้าพี่พัดจะเป็นแบบเนี้ย เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบไหน Chicos, este ha sido el episodio en el que Pat ha sacado sus red flags a flote. ใต้ถึงจะรักพี่อะ
วันนี้พี่ไม่รู้ต้องทำยังไงด้วยเป็นแบบไอ้ลมฝนนะ พี่อย่ามาประชดแบบนี้ได้ปะ ประชดแบบนี้คือแบบไหนอีกอะ ถ้าว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะ Definitivamente en este estado no se van a entender. เมื่อกี้ใต้พูดออกมาเองนะงั้นเราเลิกกัน Y bueno, si eso es lo que quieres. ขอบคุณนะครับพี่พัดคือ Vete, Pat. Solo vete. ตามีความสุขจริง Yo también. Y te agradezco por eso, pero ha sido ตาย suficiente. พี่ขอโทษตายพี่ขอโทษตายพี่ขอโทษพี่เมาตาย Y los traumas vuelven a él. Güey, ¿por qué me duele como si fuera mi propia relación la que estoy dejando ir? Sabía que no era buena idea que hablen en este estado. Oh. อาจารย์จะให้โจทย์พวกเธออีกครั้ง อาจารย์มี Estoy muy enojada y muy triste. Ah, no, me arden los ojos. Cuando me entra el rímel en los ojos, me arde mucho. Y empeora la situación porque de por sí ya me duele el corazón. Y luego me duelen los ojos también. Ok, pero qué actuación de los chicos, ¿eh? Qué actuación. Es que me dio un no sé qué al escuchar a Pat diciendo que lo siente y arrepentirse inmediatamente después de haber tirado tanta mierda por la boca. Es mejor que se dé un tiempo por el bien de los dos. อาจารย์จะให้โจทย์พวกเธออีกครั้ง อาจารย์มีคีย์เวิร์ดที่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจ เดี๋ยวคู่กับมึงไงโตไม่อยากคู่กับแม่ ๆไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอพ่อที่มาแสดงความยินดีกับแม่งานแต่งใหม่แบบเนี้ย Ay, miren al padre. Es que lo quiero tanto. ไม่รู้สึกอะไร Es interesante ver cómo para Tai es tan extraño ver que su padre tenga esa actitud con su madre sabiendo que aún lo ama, la ama. Pero es que es precisamente eso lo que hace una persona que ama, ¿me entienden? Saber reconocer cuando ya no se están haciendo bien el uno al otro y buscan la felicidad de la otra persona, así sea con alguien más. Y eso es lo que Tai, tanto Tai como Pat tienen que entender. Bueno, creo que Tai en cierto modo lo entiende un poco más que Pat al menos, porque la manera en que Pat se aferra a Tai, al menos en este episodio, no es tan sana. Entonces, me enorgullece tanto su papá. ในงานแต่งใหม่แบบเนี้ย มาถ่ายรูปหลอกกับเพื่อนเลยวันนี้ไม่ได้หรอกงานสำคัญของแม่เขา Oh my god.
este episodio fue todo un caos, chicos. Es que, como les digo, siento que todos ahí cometieron errores y cada error de cada uno como que no se justifica con el otro, ¿me entienden? Tai tiene responsabilidad por no haber sido sincero con Pat. Por un momento yo pensé que su plan era hablar con Longfo y aclararle las cosas de una vez y simplemente hacer como si eso nunca hubiera pasado y, como les digo, como que quitarle ese obstáculo de una vez de su relación. Bueno, suena un poco feito llamarlo obstáculo, pero ustedes me entienden. Pero al parecer no fue así, porque ellos ya se iban a ir cada uno a sus casas y él nunca tuvo la intención de aclarar las cosas con Longfo. Luego tenemos a los amigos de Pat que, a ver, le tomaron una foto a esos dos y se lo enviaron a Pat sin ni siquiera averiguar nada. O sea, creo que esos dos deberían pensar un poco más en las consecuencias que podrían tener sus acciones. Como les digo, entiendo que se preocupen por Pat y por su relación con Tai, pero también creo que no era la manera. Y luego tenemos a Pat, que el día de hoy se comportó como la red flag más grande que he visto, y es que sea por la razón que sea, no había razón de ponerse tan violento. Repito que entiendo las inseguridades que pudo haberle causado el hecho de que Tai le haya mentido, pero pues para eso tiene una boca para aclarar, para conversar. Y luego tenemos lo del beso, que bueno, es una situación similar a lo que vio Tai pasando entre Pat y Nala, y Tai no se puso así, o sea, ahora claro que él tampoco recurrió al diálogo inmediatamente. Él decidió irse, pero creo que ponerse violento es peor. Entonces definitivamente Pat reaccionó de una manera bastante tóxica. Creo que nadie puede decir lo contrario, incluso Tai se dio cuenta de eso y decidió que esto no iba más, ¿me entienden? Y a pesar de que yo sé que le duele, al igual como a mí, pues sabe que es lo mejor en este momento. Creo que ambos necesitan un tiempo para aclarar sus mentes, para reflexionar sobre sus comportamientos, especialmente Pat, porque repito que nada justifica que haya reaccionado así. Y bueno, ya veremos cómo sigue su historia. Quiero resaltar la actuación de ambos aquí, porque Pat realmente parecía estar loco, luego ambos rompiéndose ahí al final. En general la escena también logró romperme a mí. Pasando a Longfo y a Tian, Longfo también cometió errores. Obviamente no debió haber besado a Tian sabiendo que él tiene pareja. Entiendo su confusión y entiendo que él también quiera saber qué está pasando aquí, pero tampoco era la manera. Luego también lo tuvimos finalmente enterándose de que Tian siente algo por él. La manera en que Tian se lo dijo fue bastante tierna y a la vez dolorosa por toda la situación que había pasado antes. Creo que fue el personaje por el cual sentí más lástima el día de hoy, por Tian, porque él solo quería ver feliz a su hermano, no quería que nadie se interponga en su relación. Y finalmente se entera que el chico que le gusta acaba de besar a su hermano y acaba de mandar todo al demonio. O sea, pobre mi Tian, güey. Ahora último tuvimos a Longfo recordando lo que Tian le había dicho, y me causa, aún tengo dudas sobre la pregunta que le hizo a Tian, ¿se acuerdan? Sobre a quién preferiría si es que tuviera que elegir entre su alma gemela y la persona que le gusta, lo cual, como les dije, me hace pensar que son personas diferentes para él. Entonces quiere decir que le gusta a Tian, o sea, sabe que le gusta a Tian. Precisamente el que él haya hecho esa pregunta me hace pensar que sí, pero pues aún no sé, porque para ser sincera, hasta el episodio pasado yo pensé que pues aún no se había dado cuenta de sus sentimientos por Tian y tenía más consciente lo que siente por Tai. Entonces me confundió un poco, y al parecer a Tian también, porque él también pensó que Longfo sentía algo por él. Y la decepción en su carita, güey, cuando se enteró de todo. Ahora, la conexión se rompió, güey. Se rompió. Tai lo logró romper. Eso quiere decir que no solo es cosa del destino, también depende de los sentimientos de cada uno. Y con eso, de alguna manera, sí se llega a cumplir la teoría que les decía, que no es que el destino te imponga cosas, al final depende de ti, de tus decisiones, de tus sentimientos, de cómo manejes tus relaciones. Y bueno, creo que ahora
ahora todo se va aclarando, tiene más sentido. De alguna manera así es como también funciona en la vida real. Puedes tener mucha compatibilidad con alguien, pero si esa persona no te hace bien, si lo quieres fuera de tu vida porque sabes que eso es lo mejor para ti, puedes hacerlo. Entonces, no sé, me gusta la manera en que han planteado todo en este universo. Siento que es una serie que ha dejado y va a dejar muchas lecciones que se pueden tomar. Pero bueno, nada chicos, cuéntenme ustedes también qué pensaron cuando vieron el episodio. También se rompieron como yo en la escena final. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.